al-Hawani wa Ibnu Humaid qala dawu sapa iku Hasan karo Ibnu Humaid hadatsana Yaqub wa Yaqub ibn Ibrahim bin Abi Sa'ad qala dawu Ibrahim hadatsana Abi Shalih kilahuma utawi karone iki sapa Ma'mar karo Shalih kan Zuri bil isnad mislahu hale umpamane hadis al-mutaqaddim gara ana hadis Shalih iku intaha iku selesai hadis Shalih indah qolihi nalikane dhewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu jalla wa jalla fihi ing dalem Abi Thalib walam yakur lan ora sebut sapa iku rawi al ayataini ayat loro wa qala fi hadisan wa qala da sapa rawi fi hadis rawi wa yaudani fi tilkal maqalah jadi lan mengulangi sapa iku mau iki jeng Shalih karo Ma'mar fi tilkal maqalah tidamul maqalah wa fi hadis Ma'mar maka dari kalimah wis falam yazala bihi utai dawuh lan iku tetep ing dalam hadis Ma'mar maka ada hadil kalimat hale posine kala kalimah falam yazala bihi utai dawuh falam yazala bihi mongko senantiasa sapa ikilah mau rawiyen rupane sapa rawiyen mau Ma'mar karo Shalih bi iklan mau hadis wa bi kalau hadisna Muhammad bin Abbad bin Umar qala dawu sapa Muhammad karo Nabi Umar hadisna Marwan an Yazid wa Yazid iku Ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ami maring pamane Rasulullah idal maut kulo nyapa sira man la ilaha illallah asyhadu niksa ing sedaka biarkan la ilaha illallah yaumil qiyamah fa ba mukara la sapa kula ammo fa anzalallahu ta'ala wa Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta al ayah wa bi qala hadis Muhammad bin Hatim ibnu Maimun qala hadis Yahya bin Sa'id qala Yazid bin Kaisan an Nabi Hazim Asy'ari an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mi maring pamane kula Rasulullah kulo jaba sira jenengan la ilaha illallah asyhadu ingsun akabi la ilaha illallah yaumil qiyamah qala dawuh sapa iku la'an laula antu ajira lamun ta ora mencelani ingsun sapa Quraisyun sapa wong Quraisy upami kula mboten dicelat yang Quraisy kira-kira ngono yaquluna ucap sapa Quraisy inna mahamala sendorong kula Abi Thalib ala dzalika ing tase asyhadah apa al jazaa'u rasulullah la akrartu maka yakina ikrar sapa ingsun biaklan asyhadah ainaka ing ngarepe sira Muhammad fa anzala mukarranake sapa Allah taala innaka la tahdi man ahbabta innaka sira la tahdi ora bareng pitutus sira man ing ahbabta sapa sira walakin Allah yahdi bareng pitutus sapa Allah man ing wong ya sya'u kang ngendaki sapa Gusti Allah ing man baru dalil ala anna man mata ala tauhid iku ta'ala man al jannah qad angkat pasti wa bilai kalau hadisna Abu Bakar bin Abi Syai'ah Zuhair bin Arab kilahuma udzakarna Abu Bakar karo kelas Zuhair kana Ismail bin Ibrahim kala dawu sama kelas Ismail kala Abu Bakar hadisna Ibnu Ulayya al Khalid kala Khalid hadasani al Walid bin Muslim an Humran an Utsman kala Utsman kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata udzaiku mati man wa man ku alamu iku roh sama man anda wis kelakuan la ilaha illallah kecuali Allah dakhala maqama al-jannah ing surga wa bila qala hadatsana wa Ahmad bin Abi Bakar al-Muqaddami hadatsana Bishr bin Fadl hadatsana Khalid al-Khadda an Walid Abi Bishr qala dawas Walid sami itu krungu sapa ingsun Humrana ya kula ing Humran sami itu krungu ingsun Utsmana ing kula Utsman ya kula ale ucap sapa Utsman sami itu kurung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula ale ucap sapa Rasulullah mislahu ing umpamane deh iki butuh suwi
Ismail bin Ibrahim mana? Boleh ya Khalid suwi dong ini gitu. Khalid ya, ini berarti Ibnu Ulayyah. Ini sudah hal yang umpamanya hadis Ibnu Ulayyah. Naam. Sawaan hal bodoh. Wa bila ada Abu Bakar bin Nadir bin Abi Nadir qala dawas Abu Bakar ada Abu Nadir Hashim bin Qasim qala ada Ubaidullah bin Al-Asy'ari an Malikin saka Imam Malik bin Mighwal dan Talhat bin Musarrif an Nabi Saleh an Nabi Hurairah qala Hurairah kurna ana sebab kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam masirin ing dalam sebuah perjalanan qala dawu sapa iku lama Abu Hurairah para fidat mangko kehabisan apa asbatul qaum pira-pira bekale kaum hadama sehingga naja sapa Nabi binahari ba'di hamailihim kelan nyembelih unta muatane kelah kaum Faqala ngucap sapa Umar ya Rasulullah lau jama'ta mbok yo ngumpulake jenengan maing bekal mau bagi akeh sapa mah min azwatil qaumi sabira bekale kaum pada auta mongko kumpulake terus dungani Nabi mugi ndongani sapa sira nyuwun sira Allah ala ing atase azwat kala do Abu Hurairah fa fa'alam kang ngampe sapa Nabi faja'a mongko tako sapa Dzul Burri wong sing duweni gandum biburhi kelawan gadul bur wadha tamlo dene korma kering bitam di ketamere tutam kala rawi wa kala Mujahid wadun nawati lan sing duweni biji-bijian binawahu kelawan bijine din nawah kultu wa malan ngapa kan ono sahabat wa ma kan yasnauna wa ma uta apa kan sahabat yasnauna gelak ngapa gawe sahabat binawa kala dawu sapa Abu Hurairah ya Allah mongkola Mujahid wadun wa binawa kultu kala dawu sapa iku lan Abu Hurairah ya kan ana sahabat iki amusuna padha ngecoti sahabat ing kelamu nawa wa yashrabuna lan ngombe sapa sahabat ing nawa bil al-ma'in qala Abu Hurairah fadaah monggo ndongani sapa Nabi alai ngate azwat qala dawuh sapa iku Abu Hurairah hatta mal sehingga memenuhi sapa al-qaum azwidatahu ing pira-pira bekale kaum qala rawi wa qala muqaddas Nabi jaga doa ucap ing asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah la yalqa ora berjumpa Allah ing Gusti Allah bi kan syahadaten sawa abdun hamba ghairu syakin kang ora mamang fi ma idam syahadaten illa dakhala kecuali mlebu sapa iku rahman al jannata ing swarga illa dakhala man al jannata ing swarga bila hadis Sa'al bin Utsman Abu Quraib Muhammad bin Ala jami'an Nabi Muawiyah qala Abu Quraib hadisna Abu Muawiyah Amas Nabi Saleh Nabi Sa'id syaka Amas ragu sapa Amas qala dawu sapa iku mau Abu Hurairah lama kana semangsane maujud apa kudu tabuk asaba mengko menimpa ana saing sahabat apa majaatun apa ikulah kelaparan kalu matur sahabat faul barang di dengan cita ora Kau sebab Umar Fakala mengkau matur Umar ya Rasulullah in fa'alta tak long ya apa tak jelang ya Rasulullah law adin tambah yang jenengan lana fanarna mongko nyembelih kita nawadihana pira-pira iku dene pondok ta ora jejel undang metu cah itu ngaji hasane bawah sapa kita maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat sira kabeh baca muka sapa Umar
Faqala maka dawuh Umar, ya Rasulullah in fa'alta. Lamun nglakoni panjenengan artine nek jenengan sida nyembelih unta, kala maka sida padha apa kendaraan. Walakin nut'uhum. Tapi ini ndongake jenengan nurut kelas sahabat. Bifat jaswa di kelan sisane. Pira-pira sangone sahabat. Sumat untuk akhir jenengan Allah lu sahabat ali azwat bil barakah. La Allah iku ajalah dadake Allah fi dzalika adahu fadl azwat. Wa qala maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi berkata mangkono. Kala dawuh Abu Hurairah. Fada'a maka nyuwun sapa nabi bini ta'in kelawan wadah sangka ulang. Fabas itu maka beber nabi ngelahita. Sumada'a dibeber terus disani mari-mari ana kurma gandum. Nyuwun nabi fadhi azwatin kelan sisane pira-pira bekale sahabat. Kala sapa rawi sebab Abu Hurairah. Wa ja'ala tumandang sapa rajulun lanang. Yaji iku teka sapa kelaron bikafi dzurratin kelawan saepek gandum. Qala wajhu al-akhir bikafi tamrin. Qala wajhu al-akhir bikisratin kelawan serpian apa ya? Roti hatta jitama sehingga kumpul. Alam ditai sang ngeng dure ikulah mau wadah lulang mau. Mendalika sokot zarrah tamar kisrah ya apa se'un suatu hasil ngasih kala dawuh sapa rawi Abu Hurairah pada amoko dongani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokah sumakala do nabi dongani langsung iso kok mundak ngalir kudu mudah sira kabeh fi awiyatikum ila wadah sira kabeh kala Abu Hurairah fa akhadhu mongko padha mundut sapa sahabat fi awiyatihim ing dalam bira-bira wadah sahabat hatama sehingga mundut ing perkara tarakuan ninggalake sapa sahabat fil askar ing dalam pentara wi'an ono wadah-wadah solisine illa malau kecuali memenuhi sapa iku lamu sahabat ing kula mama ya kala dawuh sapa iku Abu Hurairah faqala fa'akalu mongko padha mangan sapa dahar sahabat atas sabiu sehingga padha wareg sapa kelas sahabat wa fadulat lan luwe apa fadulun luwean qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa ora berjumpa Allah bima kelan syahadatan sapa abdun hamba gairu syakin hamba bukan ora ragu mantep fayuh jabu mongko dialing-alingi sapa abad anil jannati sangka swarga wa bilal hadna Dawud bin Rusyaid hadatsana Walid yani Ibnu Muslim Abi Jabir qala Jabir hadatsani sapa Umar bin Hani qala Umar hadatsani Junadah Ibnu Abi Umayyah hadatsana Ubadah bin Samit qala Ubadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu amadihi wa kalimatulan kalimah Allah alqa kani bahagia Allah kalimah ila Maryam wa rulan nyawa itu saka Gusti Allah wa anna jannata iku hakun hak wa anna nar hakun adkhala kang lebokake iman sapa Allah min ayyi abwabil jannah sangka ndine pira-pira pintu swarga as-samaniyati kang 8 apa abwab sakang dadi sapa kelahman wa bilika hadatsana insyaallah ya Ahmad bin Abi Rahim ad-Daraqi wa Adam Bashir bin Ismail al-Auza'i al-Umair bin Arif bi hadzal isnad bi mislihi kelawan umpamane hadise ikulah mau Umar ya nek iki istri Umar sapa iki Ibnu Jabir Gaira anna kecuali sedune ikulah Auza'i Gaira anna kecuali sedune Auza'i qala atau sapa Auza'i adkhalahu akil iman sapa Allah al jannata ing swarga
alama amal kana kang maujud min amalin walam yakura nyebut sapa Auza'i min ayyi abwabil jannah asamnya syakaram sapa iku lamoman wa bila hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadana Alais an Ibnu Ajlan an Muhammad bin Yahya bin Hibban ibn Khairis an Sunaji an Ubadah bin Samit anna Ubadah qala dahaltu alaihi malbus sapa ingsun berarti kelane keliru anahu sunaikulahu sunabihi ya sunabihi kala iku dawuh sapa sunabihi dahaltu malbu ingsun alai ngatus Ubadah wa wa ibadah fil maut tetap ing dalam menjelang kematian fabakaitu mongko menangisi sapa ingsun waqala mongko dawuh sapa Ubadah mahlan lon lima krana apa tapi nangis sira Allah demi Allah la inistusyiddu yakti lamun tah den jalui syahadat ingsun kesaksian ingsun la asyadanna yaktine murid-murid ingsun naka wa syufitu diberi hak syafaat ingsun la asfa'anna mungkin diberi syafaat ingsun naka wa in ista'at tu lamun mampu ingsun la anfa'anna kama kaya yaktine paring manfaat ingsun ka sira sumakala dawuh sapa iku mau Ubadah bin Samit wallahi demi Allah ma min hadisin ora ana te hadis sami itu kang krungu sun hadis min Rasulillah lakum fihi kain ku dalam hadis khairun te kebajikan illa haddastumukum kecuali menriwayatkan ingsun kumu sira kabeh ing hadis illa hadisan kecuali hadis wahidan kang siji kecuali satu hadis wa saufa uhadditsukum bakal ngriwayatake ingsun kumuskan hadis al-yaum wakat uhita temen den kepung apa binafsi awak dhewe ingsun ses menjelang kematian jom wis parek maut korubat minal maut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul man zaku syaitu sirman aris kelakuan la ilaha illa Allahu anna Muhammadar Rasulullah harma monggo ngaramake sapa Allah aliman annara ing neraka wa bilai qala hadatsana Haddad bin Khalid al-Asdi qala Abdul Hammam qala Anas bin Malik an Mu'ad bin Jabal sangka sahabat Mu'ad bin Jabal qala Mu'ad kuntu ana sapa ingsun ridfan nabi iku dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana iku bene antara ingsun bene nabi illa muakhiratur rahli kecuali sandarane pelana biyen jaran nggo wripol karena sandaran gitu muakhirah faqala muqaddas nabi ya Mu'ad bin Jabal ya Mu'ad ibnu Jabal ngana Jabal qultu matur labbaik ya Rasulullah fasadai summa sarab nabi saatan ing utus delok Sumakala ya Mu'ad ibnu Jabal qultu labbaik Rasulullah sadai sumasara sa'atan sumakala ya Mu'ad ibnu Jabal qultu labbaik ya Rasulullah sadai ka nabi hal tadi atau sapa sira ma ing ku apa hakullah ida hak Allah libat kala rawi qultu matur ingsun rawi bin Mu'ad Allahu wa rasuluhu alam kala do nabi fa inna hakullah maka sahaya Allah al ibadi ing atase hamba ayak budu iku arep nyembah sapa ibad hu ing Gusti Allah wala yusyikulan orang menduakan ibad hu ing Allah sean ing Tuhan apapun sumasara kari-kari mlaku nabi saat terus delok sumakala dawa sapa nabi ya Mu'ad wa Mu'ad qultu labbaik Rasulullah sadaqala dawa nabi hal tadri ma ing ku apa hakul Allah idza fa'alu lakari sapa ibad dalika ing kono ayak buduhu wala yusyriko qala Mu'ad qultu Allah wa rasuluhu alam anggere wis nyembah Gusti Allah ora musyrikna
Qala nabi hake Allah ibad wajib ing atase Allah alla yu'adiba ora nyiksa sapa Allah mungkla ibad. Wa min Abu Bakar bin Abi Syaibah iku cawe tak ana sing ngaji to ora? Kan. Ada Abu Ikhlas Ahwas Salam bin Sulaim Abi Sa'an Amr bin Maimun an Mu'ad bin Jabal qala kuntu ana sabana sunku di Rasulullah dibunjang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alai marin ing dure ing atas dure himar. Yukal sebut lagu dure himar apa Ufair sini Ufair julukane. Qala dawuh rawi faqala matur dawuh sabon Nabi ya Mu'ad tadri atau sira ma ing qaba Allah alibat wa ma ing qaba alibat Allah qala Mu'ad qultu Allah Rasulullah qala do nabi fa inna akal ibadu ka ya'budu ibad Allah wa la yusyriku ibad ya Allah sa'at wa akal ibad ha ibad Allah azza wa la yu'adiba ora nyiksa Allah man ing manusa la yusyriku kana bukan man bina Allah sa'at ing Tuhan apapun qala rawi qultu matur ya Rasulullah afala ubashir ana ta ora buasan nasuh nek iki enteng dah gak ngamal apa-apa qala do nabi fala ubashir aja bunga jalan bulan nas nek ngomong bebungah agar muni la ilaha illallah ibadah tambah isyrak taholal wa akhirnya fayatakilu mangka padha pasrah ora usaha sapa iku ibad wa bi wa ilai qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar qala bin Musanna ada Muhammad bin Ja'far adana Syu'ban Abil Hasin wal Asas bin Sulaim annahuma sunna Abi Hasin kar As'as iku sami akru sapa Abi Hasin kar As'as Al-Aswad yang Aswad bin Hilal Yohadi soal cerita sapa iku Aswad anu adu Jabal qala dawuh sapa iku mau Mu'ad rupane rawine qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'ad ada terima ing ku apa hakullah libat qala Mu'ad Allah Rasul alam qala dawuh Nabi ayyu bada sembah Allah wa la yusyrik bihi ora diduakan bilang syai qala Nabi atadri mai ku apa aku dake ibad ali Allah idafu alu tubat ibad dari kana ibadatullah biduni isyrak qala dawuh sapa Mu'ad Allah Rasul alam qala dawu Nabi Allah yu'adiba kewajiban Allah ta'ala nyiksa Allah mulam ibad wa bila qala hadatsana Qasim bin Zakaria qala Husain an Zaid bin Abi Hasin ala sid Bilal qala dawu Aswad sami itu Mu'ad dan yakula itu ucap Mu'ad dan nimbahin ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajabtu maka jawab ingsun kuwi kula nida Nabi fa qala maka dawu sapa kula Nabi hal tadri ma akwa alam nasi nah itu mandi bahruat ada Zuhair bin Harb qala hadza Umar bin Al-Hanafi qala hadza Ikrimah bin Abi Ammar qala Ibnu Ammar hadza Abu Katsir qala Abu Katsir hadza Abu Hurairah qala Abu Hurairah kunna ana sapa kita keutan ku padha binaraan hala Rasulullah ing dalem kiwatane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana kaiku terus mari kita Abu Bakar wa Umar finafarin ing dalem kelompok maka mengatuk sapa Rasulullah min baina di tengah-tengah kita fa abta'a mongko gawe kendho sapa Nabi alaina wa hasinalan kuwatir sapa kita ayyuk tatoa ing arep yen to di paringimu apa ayyuk tatoa diparingi musibah sapa Nabi durana krana arek kita Fawazid nalan kaget sapa kita. Fakuntu mongko ingsun ku awalaman kadang fazakat soman. Faraj tu mongko metu ingsun abdadi. Halim dari ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta itu sehingga nekane ingsun haitan ing kebun lil arsar li bari najar. Fadurtu mongko mengitari ingsun bi kelawan haid. Hal ajidu. Ana ta menemukan ingsun lawan maring haid. Baban ing kelah pintu. Falam ajid mongko orang menemukan sapa ingsun. Faida tumataan. Rabi unta rabi iku yadkhul bu sapa rabi fi jawfi haitin ing dalam tengah-tengah kebun min bi'ri kharijah. Sapa sumber kharijah. Rabi kok rabi unta rabi al jadwalu iku aliran. Selokan ya.
Fahtafaztu mongko kama yahtafizu ngelempet awak ingsun, awake dicilikno ngene terus liwat mau saluran. Kama yahtafizu kaya ngelempet apa asala berubah. Fahal dahal tu maka wabu sapa ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah faqultu. Faqala mengko sapa Nabi Abu Hurairah. Faqultu na'am nggih Nabi, na'am ya Rasulullah. Kala ada Nabi, mau te apa iku sanuk. Duh. Awam nek melempet cilik kena apa? Kultu kunta ana panjenengan iku bena adurina, di tengah kami. Dadak fakumta mongko ngadeg panjenengan. Fa'abtu ta mongko kedunjunan alena. Fasina mongko kuatir kita antuk taati bareng musibah jenengan dunia kita. Fasina mongko kaget sapa kita fakuntu ana iso kawalaman. Kada nang fasi akan kaget sapa man. Fata itu guys adalah haita yang kelakapun. Fata fasu ngelempet ingsun kama tafisu apa asalam. Wa ula innas utai mengkono sahabat pira-pira sahabat iku waro ida bure ingsun. Faqala mengkono Nabi ya Abu Hurairah. Do Abi Hurairah. Wa ta'ala man Nabi ingsun alai ing apa sikil serampatan ya. Serampat ya. Serampatan nurune Kanjeng Nabi. Kala dawu sapa Nabi idhab buwa sira bina layahatain. Faman mongko disabri kula kita berjumpa sira hadal haid yasyadu. Hale bersamaan Allah ilaha illallah mustaqinan. Hal yakin biya kelan syahadat apa kalbu atine man wis sapa wae gelem muni ngono fabasyir. Maka membuka sapa sira ing laman bil jannati. Kelar gitu. Dan Nabi itu khawatir sergap musuh atau ditawan. Abu Hurairah orang pertama kali mencari Nabi. Ngambil. Gak ketemu. Lu kenapa kok ngempet? Nggih niku kula matur jenengan badhe medal mboten saged wonten selokan kula awak kula klempit akeh temriku. Ilek lho ben iso mlebu. Ya sebenarnya diane sahibun alen iki diparingi apa? Sandal loro. Fakana mangkono. Iku awalaman kawitan wong laki itu sapa Umar. Kala ada Umar, ma utai apa iku hatin na'lan Abu Hurairah. Duh, sandal loro kenapa Abu Hurairah? Fakultu hatani iku na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'atan utus Nabi ingsun bi makan na'lan muni utus man laki itu. Man utai sampun laki itu berjumpa ingsun ya syahadu berseman Allah ilaha illallah. Wa istaqinan bi syahadu apa qalbuh basyartuhu. Maka buka ingsun ing man bil jannah. Umar Al-Fadhir mukul Umar bizati Umar bin Sajjaya. Yang dalam antara pendel seluruh ingsun pas tengah-tengah kene. Fakhartu mongko terjungkal sapa ingsun. Hah? Li isti maring dubur ingsun terjungkal balik lho, geblak, geblak. Suwatem Umar. Enak-enak menanggung swarga. Nah. Padahal ada Umar irji kembali ya Abu Hurairah farajatu. Balik nek Rasulullah bener ta ora kok tak salah paham. Farajatu mau kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajhashtu. Monggo dadekake susah sapa ingsun bukaan ing nangis. Waroki bani sapa Umar lan nyusulnya ingsun sapa Umar sengaja faidah dumatan uwa uta Umar iku alasari iku ing atase guri ingsun hakola mukon dawuh maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau te apa iku laka ketu sira ya Abu Hurairah fakultu kenapa kok ngono matur maring ingsun mengko awis kultu matur ingsun laki itu berjumpa ingsun Umar Fa'abartu maka ngapain sun Umar biladi kelawan misi bastakan kirim panjenengan ni ingsun biiklan alagi barang kula aturi fabasyutu bil jannah dadak fadar maka mukul sapa Umar bena sadyaya ing dalam antarane pendel susul ingsun darbatan kelawan mukul haratu geblak ingsun isti maring arah dubur ingsun. Kala dawuh sapa Umar, irji kembali sapa sira. Taib, faqala maka dawuh.
lahu maring Abu Hurairah sapa keliru maring Umar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar mau ta apa iku hamala dorong makan surah alama falta kenapa Abu Hurairah ada mau jongkrokno sampai geblak kala Umar ya Rasulullah bi abi ku kelawan bapak ingsun anta wa sira wa aba asta ana ngirim panjenengan Abu Hurairah biyen alek kelawan sandal lu panjenengan terus man laqiya yasyadu man ing wong laki kang berjumpa sapa Abu Hurairah ing man yasyadu ngene putus sing ngene pisane man utai sapane wong laki ya berjumpa sapa Abu Hurairah ing man yasyadu hari bersaksi man alla ilaha illallah mustaqinan hal yakin biaklan syahadat apa qalbu abdun man wis basyara monggo mbugah sapa Hurairah kaman bil jannah kana minam ya tak kaman ngono aja kala ada Umar ampun falatas al pergi jalan pemberani ampun monggo ampun lakoni jenengan ku nek wong ngono penak-penak pasar ra usah ra ibadah sebab dijamin mlebu swarga. Fair sing iku asa ayat akila. Ayat pasa anas alai ngatas syahadat. Fa khalli monggo biarkan panjenengan hum ing anas ya amaluna hale padha beramal sapa kelan nas. Wis kersane padha ngamal saya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalli monggo membiarkan sira hum kula anas. Taib ada sana Ishaq bin Mansur qala Abu Mu'adz bin Syam qala adina Abi al-Qudda qala ada sana Anas bin Malik ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal iku radifu iku jumlah mutaridah iku digonjake Nabi an-Nabi iku al-rahli yang artinya pelana qala ada Nabi ya Mu'adz kala Mu'adz labbaik Rasulullah sadaq kala Nabi ya Mu'adz kala labbaik Rasulullah sadaq kala Nabi ya Mu'adz kala Nabi ya Mu'adz kala Mu'adz labbaik Rasulullah sadaq kala Nabi ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah abdu wa rasuluh illa harrama kecuali ngaramake Allah alam nar kala matur sapa Abu Hurairah sapa Mu'adz ya Rasulullah afala ukhbiru akan orang apa yang biar kelanik lah mau mamin abdil akhiri annasa ing wong akeh ya kula kandak-kandake dos pundi piye wis tam suri sing padha monggo padha bunga sapa nas kala dawuh sapa Nabi idan idan basyarta yattaqi monggo padha pasrah sapa nas fa barang biya kang kaya masuk Mu'adz inda mauti. Tapi sebelum mati hadis ini diriwayatkan Mu'adz dan akhirnya menjelang kepada Mu'adz ta'asuman krono ngrasa dosa wa bila adana sahabat bin Faruq hadisana Sulaiman ya Ali bin Mughirah qala Sabit Anas bin Malik qala hadis Mahmud bin Rabi an Ibban bin Malik qala Ibban qadimtu taqaisun al-Madinata falaki itu berjumpa dengan Ibban fakultu mengkomentar ingsun hadis ada hadis balo tukat yang sudah angka utangin ya indi iku endam ingsun hadis sudah hadis ini kena menang ya aku dua hadis sing untuk sampean guru-guru deh kala dawuh sahabat Ibban asoba menimbani ingsun Ribasari enda meripatku apa badisya pos bagian sesuatu maksudnya gerah apa piye ya atau meripatnya gak ketok kebutaan Fabas tu mongko ngirim ingsun ila Rasulillah sallam aku nggawe apa ngongkon utusan supaya Nabi sing intine uhibbu ani ingsun uhibbu seneng ingsun antatia ing arep rawuh panjenengan ingsun Fatu sholia sholat panjenengan fi manzili endam dalem ingsun. Kula pen Nabi jenengan rawuh salat teng griya kula. Terus wa tahidam kok dadekake ingsun ing manzil bekas salat jenengan kula dadi musala ing bangunan salat. Qala dawu Ibban
dadak fata mengkorawu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lan sahabat sya'akan dari sapa Allah min ashabi sahabat Nabi wa dakhala mengko melebet sapa Nabi wa wa Nabi yusolli salat sapa Nabi fi manzil inda ma'ingsun wa ashabu ta'ala sahabat Nabi yatahaddatsuna omong-omongan ashabin ashab summa asnatu mongko menyandarkan menyandarkan supaya kalau ashab udma dzalika ing gedene mengkono-mengkono hadis materi terbesar hasil pembicaraan itu mengarah pada Malik. Malik ini orang yang dianggap oleh sahabat buruk peranginya. Wa kubrahulan gedene kalamu dzalik substansi dak omong aja. Ila Malik bin Dukhsum kan hadis Bukhari. Taib kalau ucap supaya kula mau sahabat wadu seneng sahabat ana usin Nabi dae kunjungake Allah Nabi alim sing Malik fala kamu kau mati semua Malik awadulan sudah sahabat ada sekalian asoba iku menimba Malik apa syarul keburukan faqadah mongko ngrampungake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa qala dawuh sapa iku lamu Rasulullah alaihi sallallahu ibnu Dukhsum Malik bin Dukhsum itu yasyhadu memberi kesaksian sama Malik bin Dukhsum alla ilaha illallah wa ana rasulullah qalu sahabat innahu ibnu Dukhsum ku yaqulu ucap Dukhsum dalika ing la ilaha illallah wa annaka rasulullah tapi ya mahua orang ana tedal ku fikol tapi niku mboten dugi ati kira-kira ngono cuk atine kula Malik kala dawuh sapa Nabi la yasyhadu bersaksi bahwa seorang Allah ilaha illallah wa ani rasulullah fa yadkhula melbu ahad nar ka mungkin autat ama utab to mangan apa melahap apa nar kuwi ahad qala Anas fa ajaban gawake ningsun apa hadal hadis juga hadis fakultu mangka ngucap ingsun libni anak ingsun uktubhu nulis sirah ing hadis fakata apa mengulis supaya beliau ke hadis wa bi hadis Abu Bakar bin Nafi al-Abdi wa hadis Bahasa Ahmad ada hadis annas qala hadis Ibn Malik annahu sunna Ibn ku afiya buta supaya Ibn farsala mongko ngirim utusan supaya Ibn ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa iku lamu Ibn matur ta'al mriki panjenengan fa khutta mongko gawe garis jenengan lima ring ingsun masjid dan ing masjid faja'a maqarahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala sapa qaumuhu qaume kula Rasulillah qaumuhu iki nek qaum Ibn wa nu italan den sifati sapa rajulun wong lanang minum sangka iku kaum yuqal den sebut lagu rajul Malik bin Dukhsum sumadaka rawi nawadi Sulaiman ibnu Mughirah. Nah apa lagi babu dalil ya utai bab lagi bukti ala anna man sallallahu radhiyallahu zaman billahi kan Allah apa rabban bil islami apane dinat bil muhammadin apane rasulan fa mongko utai man minun wa ing sakaba sajan merejang soman al ma'asya al kabaira kang gede-gede wa bil azam Muhammad ya ada bin Umar amaki Abi Syar bin Hakam qala Muhammad bin Bishr hadatsana Abdul Aziz
wa Aziz bin Muhammad ad-Darawardi an Yazid bin Had an Muhammad Ibrahim an Amir bin Sa'ad an Abbas bin Abdul Muthalib an Abbas sahabat Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayat Rasulullah zaka ngicipi ta'amal iman ing rasane iman sapa man wong radiya kang ridho sapa man billahi kan Allah apa rabban babil islami apa dinan babil muhammadin apa ne rasulah. Nah wa bi hadra Ubaidullah bin Zaid Abd bin Humaid qala Daus wa Ubaid karo Abdul bin Hamid Humaid hadatsana Ibnu Abu Amir Al-Aqadi hadatsana Sulaiman ibn Bilal an Abdullah bin Dinar an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu taiman bid'un kebudilan bid'ah iku 3 sampai 9 Wasa bulan 70 apane subatan cabangane wal haya'u ta iman isin iku subatan bagian dal iman wa biwalika hadza Suhail bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an Abdullah bin Dinar an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un bujulan wa sab'una aw bid'un wa situna pada syubat fa afdalu mengkau paling utamane kula bid'un wa sab'un iku qalu la ilaha illallah wa adna utawa rendhe kula bid'un wa situn iku alimatatul adza nyingkirake sesuatu sing larakno termasuk paku marik-marik watu anitorik wal haya'u tai isin iku syubatun berdal iman wa yadahu bakar bin Syabah Amr an-Nakid Zuhair bin Arab qalu dawu sapa iku Abu Bakar Amr Zuhair ada Sufyan bin Uyainah al-Zuhri an-Salim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sami aku sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ewala nabi itu kan utur rajul akhu itu ke rajul laya faqala maqata sapa rajul alaya min al-iman wa ya'adna abdu Umar azna Abdul Razzaq kalam Rahman al-Suri bi al-isnad faqala ucap Zuhair marwa liwatan sapa Nabi bi rajulun min al-ansar yaitu kan utur rajul akhu itu rajul wa ya'adna Muhammad sallallahu Ahmad bin Bashar walau itu terredaksi boleh bin Musanna qala ada Muhammad Musanna kar Muhammad Bashar Muhammad bin Jabir ada subhanahu wa ta'ala qala ada qata sabi besar hadis iza besar anna besar kesamian kurma besar Imran bin Husain hadis cerita sebab Imran an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sabi qala al-haya'u utai isin kulayak tu ora teko haya illa bi khairin kecuali kelawan kebaikan. Wa qala mengko dawuh sapa Bushair bin Ka'ab anaus nek kelakuan iku maktubun den tulis kita bi hikmatin rahmah apa annamin waqaran sungguh saya haya waqaran ketenangan bayanu sama haya sakinatan ya antar wa qala Imran wa suka kita kaya surga insya Rasulullah SAW waktu hadis lagi surah lagi surah Rasulullah SAW telah bersirah wa bi hadisna Yahya bin Habib al-Harisi ada Ahmad bin Zaid al-Ishaq wa wa utai Ishaq ibn Suwaid an-Naba qadata hadasa kita kaya berkodata kala ada berkodata kuna ala sebab kita iku indah Imran bin Husain firah dan indah kelompok minasa kita wa firah itu kita Bushair bin Ka'ab pada saat kita kira sebuah Imran yauma idin yauma id firahtin kala Imran dawuh ini kala Rasulullah SAW al-haya'u khairun kullu kabin haya kala dawuh napa Imran au kala Imran au kala dawuh ing au kala Al-qala utawa dawuh sapa Nabi al-haya'u taimalu kullu haya'u khair faqad Bushair bin Ka'ab innas kita kelana di dua kutub wal hikmah anna minhu nah saya haya sakinatan anta wa waqarillah wa minhu lan iku saha haya dhafun lemah qala rawi faqadiba Imran hatta marrata sehingga memerah dari hadis sahih ngrugat akalunil barawis
apa ainahu apa socorone kelam Imran. Faqala do Imran ala arani. Ana ta ora wong aku sing toko nabi kok bakas kalam filsafat. Ana ta ora ningali ni engsun. Nora ningali engsun ni engsun uhadisu. Hal ning tak engsun ka Rasulullah. Wa tu arjulan nentang sira fihi ing dalem. Hadis qala dawu sapa rawi fa'al adam wa Imran al hadis perkara mangkel udah nabi kok dibandingno karo kalam hikmah. Qala dawu sapa rawi fa'ada busyar wa ghadiba Imran. Qala rawi Abu Qala qala rawi famazilna maka senantiasa kita iku nakul ngucap sapa kita Fenda busyar innahu stune busyar ya abanu jet iku minaso kita innahu stune busyar iku la ba'sabi ora ana masalah dengan busyar wa bila hadatsana Ishaq bin Ibrahim ka Abu Nadr adna Abu Nu'amah al-Adawi qala sami itu kum sapa ingsun Hujair bin Rabi al-Adawiyah yaqulu Hujair al-Babu Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Ahmad bin Zaid babu jami' awsafil Islam hada babu tebab nerangake perkara sing ngumpulake bebas umat Islam. Wa bi wa ila qala adna Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakar Abu Quraib ada Ibnu Marha ada Sunan Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim jami'an sekalian nyeritake an Jaririn sangga ikulah Jarir hal aja Abu Quraib ada Abu Samah kuluhum utais kabarwat kan Hisham bin Urwah an Nabi wa Hisham an Sufyan bin Abdullah at-Taqafi qala Sufyan qultu madrasa Rasulullah qul ucapan pada Islam fil Islam kawan ucapan la as'alu kang ora bakal takok ingsun alqol dan ing seorang pun badhe kang terjauh sawi sira wa fi hadisi Abi Usamah Gairaka udah do gairaka bukan la as'alu ahadan ini teks ini gairaka kul kala daun Nabi kul ucap sira amantu billah fastaqim monggo istiqomah sapa sira sumuk ya nah sumuk kok terus kipas awakmu dhewe dapur iki nek kipas harus nolak apa matali andur kipas ada Zani Qutaibah bin Sa'id ada Lais ada Muhammad bin Rumah bin Muhajir qala Abu Lais ada bin Abi Hajib ada bil khair inilah mas alina an Abdullah bin Amr ana rajulan iku sa'ala takon rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khair Islam yang baik itu apa? Qala Nabi tutimu pariman surat At-Ta'am wa taqra'ulan maca surat As-Salam alam wong arep takon kenal sapa sira wa manan wong lam ta'rif kang ora kenal sapa sira wa bila tahadda Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarah al-Misri wa Abu Naib bin Wahab an Amr bin Haris an Yazid bin Abi Habib an Nabil Khair an Wahid sami Abdullah bin Amr bin As yaqulu dawu sapa Abdullah bin Abi As inna rajulan sallallahu sa'ala takon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin khair qala Nabi al khairul muslimin iku man wong saling makan sama muslimin min lisani sangka gangguan lisane man wae jadilan tangane gangguan tangane man wa bi laika hadatsana Hasan al-Hulwani wa Abd bin Humayd jami'an askabiani Nabi Asim qala bi Hasan Kabiru qala Abdun anba'ana Abu Asim ibn Jurayj bersama Abu Zubair yaqul Zubair sami tulisan Jabiran ibn Jabir
ayat pada ucapan sampai itu berusaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku alih dawu sebuah Nabi. Al muslimu iku man wong saling bakal sama muslimuna. Minisani sangka ilate man, wa yatilan gangguan tangane man. Wa bi ilai qala adu Sa'id bin Habib Sa'id al-Umawi ya. Qala adu Nabi adu sana Abu Hurairah bin Musa bin Burdah bin Musa qala dawu sapa Abi Musa. Qultu matur ingsun ya Rasulullah. Ayul Islam iku afdal qala dawu sapa Rasulullah. Man iku wong salim akan selamat. Abdul muslimin iku man wong salim muslimuna bin bisari sangka ilate man wa ya dilantangane man. Wa hadis Ibrahim bin Sa'id al-Jawari qala adna Abu Sama qala Buraid bin Abdullah bin Sa'id qala dawu sapa Buraid sula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal wa dzakara maka nyebut Buraid mislau ing waladi Sa'id babu bayani salimah utawi pamrake babu bayani khisalin nah jelasake pira-pira tingkah man kang utai sabane wong iku ittasofa bersifatan man bihina kelan hisal wajib kamu menemukan man halawatal iman ing amani seiman wa bila ka hadis Ishaq bin Ibrahim Muhammad bin Yahya bin Abi Umar wa Muhammad bin Bashar jami'an al-Qafi qala Saqafi qala Ibn Abi Umar hadda Abdul Wahhab an Ayyub an Abi Kilabah an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun tiga hal man iku dasa berkunna kang ana salas fi iku dalam man wajib menemukan man fina indal binakal salas halawatul iman ing manis iman rupane man wa kana sapa Allah rasulku apa jenenge ilai maring man mimma daripada zat siwa makaliane Allah wa Rasul. Kedua wa yuhibba almar'u wa yuhibba dengan seman almar ing seseorang. Kekancan layu juga seneng manu ing almar ilalillah kecuali kata Allah. Wa ayat keding man aya udah kemen fil kufri. Was murtad moh balik kufur badaan an qada. Eda serta nyelametake iman sapa Allah dari kufur. Kama yakrahu kaya ora seneng sepaman ayu dapat tunjalake man finnar wa bila hadana Muhammad bin Musa nawab bin Bashar qala Muhammad bin Masar haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala daw Syu'bah sami tu Qatadah yuhaddisu halim jatan Qatadah an Anas qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fi wajada bukan man ta'amal iman siji manupane wong kana man yuhib almar la yuhib man mara ila lillah wa man kana Allah wa rasuluhu abba ilman wa radat siwa man Allah wa rasuluh wong kana man iku ayul ka dijawab benar habba iku silih maring man dia senang maksudkan daripada min ayat sia kembali sapa man fil kufri endam kulah kufur pada anak kau dan senyamatake iman sapa Allah min sapa al kufri wis ora sak jam ngaji ini. Kau mana ya? Reng. Reng. Ngaji mulai jam itu? Reng. Setengah itu? Wabila kau hadda Ismail bin Mansur Abu Ana an-Nadr bin Shumail Kala Abu Muhammad an-Thabit an-Anas qala Rasulullah SAW binahwi hadis 19 pada Arwad dan Anas qala min ajar siari berkembali sebab man Yahudian halid Yahudi atau Nasrani yan udah dadi Nasrani babu ujubi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aksara kan akeh minal ahli daripada seneng ning bojo wal waladi wal walidi wan seneng wong tua wan nasi ajma'in halis kabeh wa idzaki ada min iman tanpa bangke mutlak dari iman alaman ya wong lagi hibba kalau seman hu ikhlas Rasulillah hadi ma'abad ikhlasan ana wong seneng Rasulullah gak sampai ngeluahi anak bojo ya berarti imane ora sempurna wa bila kalau hadatsana Zuhair bin Harab ada Ismail bin Ulayha
Hadana Syaiban bin Abi Syaibah hadana Abdul Waris kila makane mur Ismail karo Syaiban biru Abdul Waris an Abdul Aziz an Anas qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora iman sempurna su abdun hamba wa fi hadis Abdul Waris lan ikut tapi hadis Al Waris ar-rajulu ta dawuh rajul la yu'minu ar-rajul kok tersani hatta kuna sing ora ingsun kok habal itu disenengi ilai maring abad min ahli daripada bojone abad lamali bodone abad penasilan wong semua manusia ajmain wa ya adhan Muhammad bin Bashar qala adhan Muhammad jawab qala subah sama itu kota tanya hadran kota Anas Malik qala Anas qala Rasulullah la yura beriman sebab mata aku itu ahabba ilai maring ahad min waladi daripada anak ahad wa itu ahad wan nasilan daripada wong akeh semua manusia ajmain. Babu dalili ala anna min isal iman apa yuhibba seneng sama mukmin ya akhi mukmin al muslim ma yuhibbu kan kaya seneng sama muslim mukmin mau nafsi mukmin al khair sang kebaikan tak di mukmin ben gak jumpa kena rujui. Jadi ini hati-hati menguatkan ukhuwah Islamiyah. Wong gak bakal imane sempurna sampai seneng padha muslimi kaya seneng nek awake dhewe. Wa bila hadam Ahmad bin Salah wa Bashar qala hadam Muhammad bin Ja'far qala hadam Subah qala samitu qad ada hadis cerita ke kota Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi la yu'minu ora beriman sapa ahadukum salah sini sira kabeh hatta yuhibba kowe ngaji sak jam setengah itu kuat konsentrasi kita mulai jam 9 jam 10:30 jelas dulu sajam aku hatiku sedulur Ramadan dan khatam nubi ya. Ini kalau seneng mulai kena corona kowe. Paham ta? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi. Tonggone. Seneng Islam ora kok nyenengi tanggamu gak wah. Mari karena seneng sapa iku la hati nafsi. Maring awak dhewe ahad. Jadi kita mencintai muslim seperti mencintai diri kita sendiri. Nek kanca bahagia melok bahagia ada usah melok susah. Ana Zuhair bin Harb wa Hasan Yahya bin Sa'id an Husain al-Muallim al-Qadada an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawa Nabi waladi diminta nafsi ka untuk nyawa ingsun ikah bi hatihi. La yumni abdun hatta yuhibba abdi jari aw qala daw sapa iku ya akhihi. Maksudnya kalau aku rawi ucap redaksinya bukan abd ajar tapi akhi ma yuhibbu li nafsi. Babu bayat hari bidan jar utebab jelasno harame menyakiti tetangga. Sampai min akbal kabair ba'da syirki an-zaniya halilat jari. Dosa besar setelah syirik itu berzina ninoni bojone tanggane. Zina itu ya dosa gede. Tapi udah sampai karo tanggono. Tapi coba terus tentang Jawi oleh, ya dosa gede, paham? Ora kok terus oleh dapur itu. Ada Yahya bin Ayub itu menunjukkan ihtimamul Islam bil jiwa. Sampai ana madzhab Hanafi akad syuf ahli jari dal Hanafi. Yahya bin Ayub wa Qudayy bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far. Qala bin Ayub anzala Ismail qala Ismail abna ala an-nabi sallallahu alaihi an-nabi Hurairah anna Rasulullah qala la yadkhulu ora bakal mlebu al-jannata ma'al awalin tulis ora mlebu bareng wong sing bejo pertama wong Islam mesti mlebu swarga paham ya sapa man wong nah mau kan jelas dawuh Nabi basyir man laki Allah mustaiqinan biha qalbuhu dakhalal jannah. Layak manu kang orang rasa aman sapa jaru tanggane man bawa ikahu ing perbuatan alane man. Tidak akan masuk surga di mana seseorang itu tetangganya enggak aman dari perbuatan buruknya. Babul hasbi bisukallah wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fatihah.